it's an international accelerator to bring advanced startups to the funding process and international market entry. In this case, the Swiss to Indonesia and the Indonesian startups to Switzerland. The program is like 9 months, right? So six months is the training part of it. And what we're doing there is we cover 10 modules. And the 10 modules correspond roughly to the 10 criteria that investors would use to evaluate a pitch or a startup team. And in between, there's coaching. And in the coaching, every team will work on the issues and the priorities that they discussed with the coaches in the training session. So they come in for training day, they hear one of those 10 points as they get along, and they then get feedback as to how well they're performing in each one of those 10 criteria. And every team has strengths and weaknesses in different parts. So they all have their individual training plan, if you want, their individual training priorities. And the coaches then work with each of the team on their specific priorities for the 6 months. The idea is to remove as many weaknesses as possible, not so much as to emphasize the strength, because the startups are usually strong in the strength, but they're also strong in the weaknesses. Yeah? So it's to remove, basically yes, is to remove the weaknesses, not so much focus on the strength, but focus on the weaknesses. Get those out of the way. So the invested weaknesses translate to risk for an investor. If you remove the weaknesses, there's less risk. Makes it more attractive to the investor. And there you go. And the biggest of them is, will the customer buy it? That's the biggest risk. And that should be answered first, not last. AETP sendiri adalah Asia Entrepreneuship Training Program, didanai oleh 100% oleh pemerintah Switzerland. Dalam hal ini adalah bahwa melalui ETH Zurich dan diberikan mandat kepada universitas dari Max Weber, yaitu SHAW University. Nah, program ini berlangsung dari tanggal 15 Maret 2019 sampai berakhirnya 15 November 2019. Sebelum itu kita telah mengadakan beberapa roadshow di 3 kota, yaitu tujuannya untuk merekrut para startup yang kita nilai layak untuk bisa masuk dalam program ini. Seleksinya itu sebetulnya ada beberapa kriteria, yaitu yang pertama harus international, jadi nantinya akan pergi ke Switzerland, jadi suatu produk yang mempunyai nilai internasional. Kemudian sudah memiliki MVP untuk yang profit, jadi harus ada market validation untuk yang profit, sedangkan yang untuk impact atau social impact yang tadi sempat disinggung oleh Pak Max Weber adalah harus mempunyai impact visibility study. Jadi itu yang paling penting. Kemudian juga mempunyai tim yang solid. Jadi bukan hanya sebagai hustler, kalau Anda tahu bahwa ada hustler, hipster, dan hacker, tapi harus memiliki ketiganya. Jadi core timnya memang solid. Kemudian yang kita lihat juga adalah mempunyai roadmap, jadi 3-5 tahun roadmap, di mana nantinya pendanaan yang diminta itu harus secara detail dipresentasikan dalam roadmap itu. Jadi itu saya kira nanti dalam trainingnya sendiri akan ada product development, ada juga organization development dalam kurikulumnya, ada juga organization development, product, dan juga business development. Tentunya yang terakhir adalah internasionalisasi. Jadi kita bicara mengenai culture, bagaimana masuk market di Swiss untuk sebagai hub menuju Eropa, dan sebaliknya Indonesia untuk menjadi hub di ASEAN. Kemudian program ini ditutup tanggal 15 November, di mana nantinya yang terpilih akan kita bawa ke Switzerland untuk kita hadapkan kepada investor di sana. Begitupun sebaliknya.